Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter le contrôle numéro 2 concernant le deuxième semestre. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Au début, on va commencer par le premier exercice. Donc باش تفهم مزيان عزيزي التلميذ دابا وقف لا فيديو حاول تجاوب على لي كيسيون عاد كمل المشاهدة ديال الفيديو باش تأكد من les réponses ديالك. Donc la première question a dit relié par une flèche chaque grandeur physique a son symbole et son unité. Donc هنا عطيناكم la grandeur physique المقدار الفيزيائي، هنا le symbole ديالو وهنا l'unité internationale ديالو. Donc نبداو بالintensité du courant électrique continu. Donc l'intensité كتبدا لنا بلا lettre I كنرمزو لها ب I. Donc le symbole ديالها هو I. Et l'unité internationale de l'intensité du courant électrique c'est l'ampère اللي كنرمزو لها بلا lettre A. La tension électrique continue, le symbole ديالو هو la lettre U majuscule bien sûr. Et l'unité internationale ديالو هي le volt V. Et la résistance électrique كتبدا لنا بلا lettre R. Donc كنرمزو لها le symbole R. Et l'unité internationale ديالها c'est l'ohm. والohm كنرمزو لها بune lettre grecque كيتسمى لنا اوميغا. هو هذا اوميغا، هذا كيتسمى لنا اوميغا. La deuxième question, répondre par vrai ou faux. Donc, pour mesurer l'intensité du courant électrique, nous utilisons l'ampèremètre. Donc, la phrase est correcte et vraie. L'ampèremètre هو l'appareil اللي كنستعملو pour mesurer l'intention du courant électrique. Nous insérons le voltmètre en série. Donc, حنا في le cours ديال le courant électrique continu شفنا deux appareils، شفنا l'ampèremètre وشفنا le voltmètre. L'ampèremètre كنستعملوه pour mesurer l'intensité du courant électrique et le voltmètre كنستعملوه pour mesurer la tension électrique. L'ampèremètre كنبرونشيوه en série. Par contre le voltmètre كيتبرونشي لنا en parallèle ou bien en dérivation. Pardon. Donc la phrase est fausse. Et troisièmement, le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible. La phrase est vraie. لأن كل ما كانت la résistance électrique ديال le conducteur ضعيفة faible كل ما غيكون عندي un bon conducteur أو لا موصل جيد. La troisième question, convertir. إذا المطلوب هو نحولو. إذا هنا غتحول من الميلي أمبير للأمبير. دونك باش تحول من الميلي أمبير للأمبير كتقسم على 1000 لأن واحد ميلي أمبير هي واحد على 1000 أمبير. دونك 250 إلا قسمناها على 1000 غنلقاو 0.25 أمبير. هنا عندي 1.34 كيلو أوم. أوم هي الوحدة ديال لا ريزيستانس إلكتريك. دونك باش نحول من الكيلو لينيتي انترناسيونال اللي هي الأوم كنضرب في 1000. دونك غتعطيني 1340 أوم. إي 4.5 فولت إلا حولناها لميلي فولت حتى هنا غنملتيبليي باغ 1000 غنلقى 4500 millivolts. On passe au deuxième exercice. Donc Mohamed Amin a voulu mesurer la tension électrique entre les bornes de la lampe L, voilà la lampe L, et l'intensité du courant qui la circule. Donc هو بغى يقيس لنا la tension électrique وفي نفس الوقت l'intensité du courant qui la circule. Et a suggéré le montage ci-contre. هذا هو المونتاج اللي اقترح هو. Donc voilà le générateur, l'interrupteur, la lampe et les appareils de mesure. واحد غنستعملوه pour mesurer la tension électrique et l'autre pour mesurer l'intensité du courant électrique. وهادو ce sont des fils de connexion. Mais elle a oublié de mettre les noms des deux appareils de mesure. ولكن هو نسى ما عطاناش le nom ديال chaque appareil هنايا. Donc complétez le schéma des circuits en utilisant les symboles des appareils. Donc هاد l'appareil اللي عندي هنايا l'appareil 1 غتكون هي l'ampèremètre. علاش؟ لأن l'ampèremètre كيتركب لنا en série. Donc هاد l'appareil 1 راه مركبه لنا en série مع هاد لا لامب. دونك هنا غيكون عندي l'ampèremètre كنرسموه بواحد الدائرة وداخلها الحرف A. وعافاكم هنا راه نسيت لي بورن ديالو.
دونك هذا غيكون لا بورن نيجاتيف لأن لي باغ لا بورن نيجاتيف دو جينيراتور، وهذا غيكون لا بورن بوزيتيف حيت مرتبطنا مع لا بورن بوزيتيف ديال لو جينيراتور. وهاد لاباغاي 2 غتكون هي الفولتمتر اللي كنرمزولو بدائره في وسط منها الحرف في، وحتى هو كيكون عنده مربطين، اون بورن بوزيتيف هو هذا غيكون لا بورن بوزيتيف، وهذا غيكون لا بورن نيجاتيف حيت لو فولتمتر فاش كنستعملوه بور ميزيري لا طونسيون الكتريك كنركبوه اون باراليل. دونك ها هو هنا مركب اون باراليل مع هاد لا لامب هادي. Deuxièmement, représenter le sens du courant électrique dans le circuit. Donc, on a déjà vu le cours que le sens conventionnel du courant électrique هو كيخرج لنا من la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Donc, غيكون هنا وكنريبريزونتيوه par une flèche. Donc, غنرسم هنا des flèches comme ça باش نبين le sens conventionnel du courant électrique. Troisièmement, donner la valeur de l'intensité I que l'ampèremètre indique par A, اللي هي الأمبير، et M petit ma هي الميلي أمبير. دونك الأمبيرمتر اللي عندنا هو هذا ديال الشاشة ديالو. دونك هذا سي ان أمبيرمتر أنالوجيك حيت هنا فيه واحد ليغوي كديفيا هنايا. Et pour déterminer ou bien calculer l'intensité du courant électrique mesuré par l'ampèremètre analogique, كنحتاجو 3 de les données. 3 données. كنحتاجو le nombre des aiguilles indiquées par le nombre de gradations indiquées par l'aiguille اللي كنرمزو لها petit n، وكنحتاجو le calibre C، وكنحتاجو le nombre total des gradations أو العدد الكلي ديال التدريجات. Donc la valeur de l'intensité I que l'ampèremètre indique par A est milliampère. On a donc petit n في هذه الحالة عدد التدريجات الإبرة هي 90 et grand n اللي هي 100 عدد تدريجات الميناء ككل، والكاليبر هو C كيساوي لنا 10 أمبير. Et sachant que l'intensité I كتساوي لنا petit n fois le calibre divisé par grand n. ما بقى لي الا ندير ابليكاسيون نيميريك. دونك ابخي لو كالكول غنلقاو 9 امبير، و 9 امبير باش نحولها لميلي امبير كنملتيبليها باغ 1000، دونك غنلقاو 9000 ميلي امبير. On passe à la troisième exercice. Mohamed Amin voulait diminuer l'intensité d'éclairage d'une lampe. Pour cela, il a réalisé le circuit électrique ci-contre. Mais il a constaté que l'intensité d'éclairage de la lampe n'a pas changé. دونك هو هاد لا لامب هادي هنايا بغا يديمينيي ليكليراج ديالها، بغا ينقص من الاضاءه ديالها. شنو غيستعمل ان ريزيستانس الكتريك. هو شنو دار؟ هو قام بتركيب يعني برونشا لنا هاد لا ريزيستانس الكتريك اون باراليل مع لا لامب، ولكن لاحظ ان لا لامب نا با شانجي ou bien l'éclairage de la lampe n'a pas changé. Donc la première question: aider Mohamed Amin à diminuer l'intensité d'éclairage de la lampe en proposant un schéma correct des circuits. Donc هو راه اولا اختارنا بعدا لا ريزيستانس الكتريك اللي هي لاباغاي اللي كنستعملو pour diminuer l'intensité d'éclairage de la lampe. هو فين خطا؟ غير في التركيب في لو مونتاج ولا لو برونشمون ديال هاد لا ريزيستانس الكتريك. باش ينقص لنا ليكليراج ديال لا لامب خاصو يمونتي ولا يبرونشي هاد لا ريزيستانس الكتريك اون سيري مع لا لامب ماشي اون باراليل. وبالتالي لو شيما كوريكت دو سيركوي اي غتكون على هاد الشكل هذا. فوالا لا لامب ديالنا هي هادي، وغتكون لا ريزيستانس الكتريك اون سيري مع هاد لا لامب. Deuxièmement, déterminer les couleurs enregistrées sur ce conducteur ohmique si vous savez que sa résistance R est égale 7400 ohms. Donc la résistance électrique ou bien le conducteur ohmique qui se caractérise par une résistance électrique كيكون الشكل ديالو هو هذا. سو فورم ديالو واحد الاسطوانه فيها مجموعه من الحلقات ذات الوان مختلفه. حنا في هذا المستوى غنسمو فقط بلي 3 بوكل الوالا. دونك هادي وهادي وهادي، المطلوب هو نحدد الالوان ديالها. دونك شنو غندير؟ غناخد لا فالور ديالها
وغنكتبها sous forme ديال AB fois 10 à la puissance C en. دونك هاد 7400 خاصني نكتبها على شكل AB في 10 à la puissance C. دونك إلا بغيت نكتبها سو هاد لا فورم هذا غتكون هي 74 fois 10 à la puissance 2 لأن 10 à la puissance 2 هي 100 و 100 multiplié par 74 هي 7400 أوم. دابا شنو غندير؟ غنشوف هاد لا لتر A هو اللي كيمثل لي الحلقة الأولى، لا لتر B هو اللي كيمثل لي الحلقة الثانية، ولا لتر C هو اللي كيمثل لي الحلقة الثالثة. دونك فوالا كولور دو لانو 1 اللي هو A، شحال قلنا النومبر ديالو هو 7، غنمشي هنا نشوف 7 دونك فيولي، دونك غيكون لا كولور ديالها هو فيولي. كولور دو لانو 2 اللي هي بي العدد ديالها هو 4، غنمشي للجدول وغنشوف 4 شحال، 4 جون، دونك لا كولور ديال الثاني غيكون جون. et la couleur de la troisième anneau اللي هو سي هو جوج، وجوج من خلال الجدول هو الأحمر اللي الرقم ديالو جوج، دونك روج. دونك هاني حددت لي كولور ديال هاد لي زانو دو سو كونديكتور ohmique. Donc j'espère, chers élèves, que la correction de ce contrôle est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.